مساء الخير ومرحبا بكم. اليوم مجلتكم زوم على الثقافة تجيكم من الأوتيل سوفيتيل اللي راهو يحتضن معرض للمصور نجيب رحماني. 26 دقيقة رانا رايحين نجوزوها معكم من خلال عرض أهم المحطات الثقافية لهذا الأسبوع. دونك ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا لو سومير. في هذا العدد الجديد من مجلتكم زوم على الثقافة نبدأ بفعالية حفل في الشارع اللي جرت بساحة البريد المركزي في العاصمة. نجولوا في آخر معرض فوتوغرافي للمصور نجيب رحماني بعنوان شوفال دي زوم اي دي تراديسيون. نتكلموا على نتائج الأبحاث الأثرية المرافقة لمشروع مترو الجزائر بساحة الشهداء. نوليوا على العرض الشرفي لفيلم ذاكرة الحدث من إخراج عبد الرحيم العلوي. كمان ننقل لكم أجواء الحفل لحية فرقة جاركا بقاعة ابن زيدون. والختام يكون مع حفل فرقة أمين حوكي الأندلسية. Des artistes qui se sont appropriés la voie publique وهذا من خلال حفل في الشارع اللي تندار في ساحة البريد المركزي واللي نظمته جمعية مواهب وآفاق. الحفل دام 4 سوايع ببرنامج متنوع. حركة فنية استثنائية صنعها هؤلاء الشباب اللي جاوا من مناطق مختلفة باش يوصلوا موهبتهم لجمهور أكبر. بشوارع الجزائر العاصمة عزفوا ألوان موسيقية متنوعة ورددوا أغاني الفنانين كبار. Ils m'ont invité لهذا لو سبيكتاكل دو رو. أنا شفت لومبيونس بلي مليحة ومديورة للشباب تانيت. جينا وبارتيسيبينا وكي تشوفي. Ça a été bien passé. أنا مع لي جان كاين بلان دارتيست اللي راهم حاضرين اليوم معنا والمشاركة راهي قوية. صافي بليزير هكذا واحد يحضر مع كاع لي زارتيست لي جان سورتو لي جان ديالنا. المبادرة نظمتها بلدية الجزائر الوسطى بالتنسيق مع الديوان الوطني لمؤسسات الشباب وأيضا الجمعية الثقافية مواهب وآفاق، واللي دامت 4 ساعات متتالية تداولت فيها الكثير من الفرق على الخشبة. نسقنا سطرنا برنامج اللي يندمج في برنامج الجزائر لا تنام لإحياء الجزائر نهارا وخاصة ليلا باش تكون فيها حيوية وفيها حياة ليلا خاصة في العاصمة. دونك هذا النهار تاع اليوم درناه على مستوى الاسبلاناد لا كروند بوست وسطرنا برنامج وين هنا فيه ابل لكل المواهب اللي موجوده على مستوى العاصمه ولا خارج العاصمه. لازم نعطوا الفرصه خاصه للشباب العاصمي. البروشان برنامج ولا البروشان بروغرام سي كنا راح نديروه ان شاء الله ليله. هذه المبادره جاءت مباشره بعد الضجه الكبيره اللي اثارتها حادثه توقيف الشاب محمد فيتا من قبل عناصر من الشرطة في الوقت اللي كان يمارس في هوايته المفضلة وهي الموسيقى. إلا أن مسؤولة الجمعية الثقافية مواهب وآفاق قالت بأن هذا الحفل ما عنده حتى علاقة بهذه الحادثة. احنا موالفين نديروها مي با سيت امبلور. احنا اوني لاسوسياسيون تاع شباب دونك ما نديروش غير هذا الفن. خيرنا شفنا على حساب الطقس قلنا وعلاش لا باسكو كاين بزاف لي زارتيست يحبوا يديسينيو، كاين اللي يحبوا يديروا الغناء، كاين يحبوا. تفاهمنا شفت مع لي زوتوريتي قالوا لي يا با دو بروبليم. هادي سي بور لي جون اون فريمون سا في بليزير باسكو راهم يتبادلوا بيناتهم وراهم يفرحوا وهذا اللي خصهم. دونك احنا ماذا بينا نزيدوا من الفوق. كاين رانا خدينا دي نو قلنا لهم ما نقدروش نجوزوكم كامل اليوم مي ان شاء الله يوغا دوطخ ايفينمون. الكثير من الفرق الشابه ما سعفهاش الحظ تنين نصيبها في تقديم عروضها على الخشبه بسبب العدد الهائل وضيق الوقت، وايضا بسبب اهتمام الكثير من الفنانين الموهوبين بالفكره اللي يقول عنها المنظمين انها رايحه تاخذ مجرى متطور جدا. نتجولوا الآن في آخر معرض فوتوغرافي للمصور نجيب رحماني اللي راهو يحمل عنوان شوفال دي زوم اي دي تراديسيون. هذا المعرض اللي يدور حول فن الفانتازيا، ان سبيكتاكل ايكستر تراديسيونيل اللي تندار في لي او بلاتو. عن طريق هذا العمل نجيب رحماني راهو يحاول باش يوري جمالية هذا الفن الأصيل والحفاظ عليه. شوفال دي زوم دي تراديسيون هو عنوان ثاني معرض للمصور المبدع نجيب رحماني لتواصل فعالياته بقاعة العرض وبه فندق سوفيتال بالجزائر العاصمة، وهذا حتى نهاية شهر مارس القادم.
C'est une thématique qui parle de la fantasia. J'essaye de raconter un petit peu ce que j'ai vu sur les différents lieux que j'ai pris en photo. Et surtout, pour mettre en valeur ces hommes qui sont encore sur des traditions et la terre qui va avec. هذا المعرض عبارة عن تواصل العمل الفني المصور وهو متكون من أكثر من 50 صورة كلها en noir et blanc pour focaliser l'œil du visiteur. Moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée au Sofitel et ma volonté est de redynamiser cet espace. Moi, ce que je voulais faire, c'est ramener vraiment de jeunes talents ici, plus axés entre l'art contemporain, la photo, etc. Donc le choix de Najib Rahmani a été, on va dire, une évidence pour cette première exposition. J'aime bien le noir et blanc parce qu'il me parle un peu plus. Il me parle un peu plus, c'est direct, ça va très vite, il y a beaucoup plus d'émotions sur le noir et blanc, énormément d'émotions. Cette exposition هي عبارة عن دعوة للجمهور لاكتشاف عالم الخيول والفانتازيا considéré comme un art à part entière. Je pense que l'image est la meilleure expression pour représenter un événement ou un secteur. Et comme le cheval est un des patrimoines nationaux, j'estime que cette exposition met vraiment en valeur le cheval en Algérie. Ça fait plaisir de voir les photos de M. Rahmani ici, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu et il vient de revenir sur scène et imposer avec son très beau travail, de très belles œuvres et des animaux qui expriment leurs émotions par ces photos. بعد المعرض نروحوا لي ريزولتا دي فويز اركيولوجيك تاع لا بروشين ستاسيون دو مترو ديال ساحة شهداء وين الاشغال مازالها متواصله. بعد أشواط عديدة من العمل المشترك والجهد المكثف، ها هو مشروع مترو الجزائر يشرف على نهايته ليحول قصبة الجزائر إلى متحف يحكي بين جدرانه حكاية حضارات توالت على مدينة البهجة. مشروع فيني المتحف يعني ريسبسيوني 2017 ممكن سي بوسيبل سي جواب بصح لازم ما كاينش عراقي لازم كل شيء يمشي وكل شيء. لي 707 millions de dinars c'est l'opération de fouille qui ne sont pas encore consommés totalement. Sur les 707 millions de dinars de consommés, il y a 152 millions de dinars qui sont consommés, d'accord. مشروع مترو الجزائر عمل مشترك لباحثين ومختصين في علم الآثار من شأنه الاستثمار في الثقافة وتعريف الجيل الجديد بهويته الوطنية. Je vous dis, c'est des structures spéciales. Ce n'est pas du béton armé, dit collé poteau. C'est des trucs métalliques, c'est particulier. Ça peut même se faire ailleurs. يعني dans une usine et venir poser carrément des poutres à grande distance, etc. البنايات اللي نداروا لازم كذلك ندرسوهم ونحلوهم الى اخره. دونك وكان اوسي دي زاناليز افير، كان دي باش نمدوا تاريخ، كذلك كان دي داتاسيون راح ندرسوا كذلك هذه البقايا العظميه تاع المقبره هذيك اللي صبناها. ما يقارب 27 شهرا من العمل الميداني في هذا المشروع كشف النقاب عن حضارات تحت الأنقاض تعود لفترات بربرية وإسلامية، اكتشاف أنجب معه أيضا خبراء جزائريين من خلال احتكاكهم بباحثين ومهندسين أجانب استطاعوا اكتساب الخبرة والقدرة التي تمكنهم من التحكم في تراث وآثار الجزائر. 7 سنوات من البحث والعمل في ساحة الشهداء أو القصبة السفلية نفض الغبار عن مدينة كاملة وحضارات عديدة تصب كلها في بوتقة التراث الجزائري. نتكلموا الآن على السينما مع العرض الشرفي لفيلم ذاكرة الأحداث ولا ميموار أون سين للمخرج الجزائري عبد الرحيم علوي. قصة الفيلم تدور حول مسرحية، وهذا كامل أثناء مرحلة استثنائية صعيبة لعاشتها الجزائر أثناء التسعينيات. ذاكرة الحدث هو آخر فيلم للمخرج عبد الرحيم العلوي،
وقد تم عرضه الشرفي سهرة الاثنين بقاعة المجار. الفيلم يروي جانبا من معاناة الفنانين خلال العشرية السوداء. علاش الايام السوداء يعني السنين السوداء هي يرتبط مع الذاكره. علاش الفيلم اسمه الذاكره، ذاكره الاحداث؟ لانه الفيلم اللي عنده الذاكره هي الذاكره تغذي التاريخ، والتاريخ يغذي الذاكره. عز الدين الشخصية الرئيسية في الفيلم هو صحفي ومخرج يمثل الاعتداءات التي تعرض لها المثقفون من قبل الإرهابيين سنوات التسعينات. Le rôle de Asdin, qui est rédacteur en chef d'un journal indépendant, qui monte la pièce Tartuffe de Molière pendant la décennie noire, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Le rôle de Asdin, c'est une référence à Asdin Medjoubi, qui a été assassiné donc en 1994, un hommage à Aloula, à Tahar Djaout. المغنية أمل وهبي دخلت عالم السينما والتمثيل عبر هذا الفيلم بتقمصها لدور معلمة تساند زوجها ضد ضغوطات المتطرفين. في الصراع هذا تاع الفيلم يبانوا حوايج بزاف وموقفنا ضد التطرف الفكري، ونظن ان موضوع الفيلم هو موضوع مهم جدا، في المضمون تاعو كان مهم ان انا نقدم عمل كيما هذا في اول دور ليا. الممثلين والمختصين الذين حضروا العرض الشرفي أبدوا إعجابهم بقصة الفيلم الذي يعالج جزءا هاما من تاريخ الجزائر. أظن أنه أول فيلم من الجزائر يحكي عن المحنة بأولادها، ماهوش أفلام جاتنا من برا تحكي عن مأساتنا وهي ماهيش على بالها. فهذا الفيلم يخلينا احنا تاريخ ما يكتبوش واحد آخر، تاريخ يكتبوه أولاد هذه البلاد بآلامه وبأفراحه يتكتب هنا. فيلم ذاكرة الحدث سلط الضوء على الأحداث المأساوية التي عاشتها الجزائر بسبب عدة أطراف ومست بالسلب عديد المجالات، وذلك في انتظار معرفة الحقيقة الكاملة. بعد أن سامحتك فرنسا وقبلت تحالفها الثري، سترى الجزائر تنعم تحت قانونها. من بعد السينما نروحوا لا ميوزيك، وهذا مع حفل لحية فرقة جاركا تاع تلمسان لأول مرة بالعاصمة بمناسبة خروج ألبومها الأول سبيل. Le groupe fusionne le patrimoine musical algérien avec d'autres sonorités منهم jazz, rock et reggae. متنوعة اللي برع في عزفها هاد الموسيقيين اللي يمثلوا فرقة جاركا اللي جات متلمسان لإحياء حفلها الأول بقاعة ابن زيدون العاصمة بقيادة المايسترو وعازف آلة الكمانجا خليل بابا أحمد. جاركا قدمت مقطوعات تاع الألبوم الأولاني ديالها اللي اسمه سبيل واللي فيه دي كلاسيك دو لا ميوزيك ألجيريان ممزوجة بنغمات روك جاز وريغي. On est très content, on a un public qui a vraiment fusionné avec nous et dans notre délire, entre parenthèses. Et voilà, donc maintenant, moi-même je suis impatient de revenir avec Jarka à Alger et d'aller aussi ailleurs et de continuer cette belle aventure. غياب الأغنية وبراعة الأداء هي ميزة جاركا. مسحوبين بآلات موسيقية تقليدية ومعاصرة، الموسيقيين كانوا في انسجام محكم، الشيء اللي خلى لا فيوزيون تكون ناجحة. الجمهور تفاعل مع هذا العرض الموسيقي وتعرف على فرقة اللي عندها مهارات ومواهب فنية كبيرة. On est venu pour découvrir Jarka. Voilà. Et puis super fusion, des musiciens vraiment extraordinaires qui allient la tradition avec le rock. Et voilà, on découvre Jarka et je le conseille. C'était vraiment sympa, une belle surprise, une belle découverte. Franchement, j'appréhendais au début, mais là, je suis satisfaite. Oh, le spectacle est super sympa. C'est quelque chose de nouveau. Ça va représenter l'Algérie, les Sahel. En tout cas, on leur souhaite
bonne chance. Et j'espère qu'ils vont évoluer. منذ 10 سنين وجاركا تجمع التراث الفني الموسيقي الجزائري بقاعات غربية، الطريقة اللي تحاول من خلالها تثمين التراث الفني عن طريق إبداع فريد من نوعه. نبقاو دائما في لاسال ابن زيدون وين حيات فرقة أمين حوكي حفل موسيقي. هذه الفرقة اللي مازالها تمشي على خطى كبار الطرب الأندلسي الأصيل. عندما نتحدث عن الفنون في مدينة مستغانم بمختلف إيقاعاتها نجد أن هناك مؤهلات عديدة برزت في هذا المجال من خلال تألقها بل وتفوقها في الأغنية الأندلسية العريقة بشكل واسع، فضلا عن الأغنية الشعبية التي تعتبر هذه المدينة مهدا لها. المستغانمي كما يقول لك المحض اللي هو الشعبي المديح، ولكن كما قلت من اون سو ديبلاس كاش بلاصه ولا نخدموا اون ايساي باش نخدموا التراث تاع ديك المنطقه. فن المستغانمي كما يقول لك غني على التعريف. من زمان كاين هذيك لا كومبليسيتي اونتر الجي ومستغانم. ما يخفاش عليكم الحال باللي مستغانم معروفه بفن اللي هو الفن الشعبي الاصيل، المدح. بعدة شعراء ثاني كذلك، من بينهم سيدي الخضر بن خلوف اللي معروف في الاغنيه الشعبيه والقصايد تاعو يتغنوا بهم بزاف. لازم يكون كاين تدعيم، لازم يكون كاين جمعيات متخصصه بالفورماسيون تاع هذا الفن هذا. رغم رحيل الجيل القديم الذي أسس هذا الفن العريق إلا أن هؤلاء الشباب استطاعوا إحياء هذا التراث العريق والعميق الجذور في تاريخها وحضارتها. فهذه الأصوات تحمل في ثناياها معاني الطرب والكلمات العميقة التي تهز المشاعر والأحاسيس. هي سهرات يفتقدها الجمهور العاشق لهذا الفن الأصيل الذي له قيمة لا تزول والمستمدة من ثنايا التراث العميق في المجتمع. Le coup de cœur de la semaine رايح يكون le dernier clip de Serly, donc tout de suite نخليكم تشوفوا un petit extrait ونعاودوا نقولوا juste après. كرهته من الليل على جالك عمري انت يبكي ترفد يدي والرب تعيد تحسب واش انا حسيت فرحه معاك بديتها جرحه في قلبي خليتها حياتي معاك منيتها كل ذكريات ما نسيتها باش نحيك من قلبي عمري محل راك ديما في البال نبقى غير ليك توجور في دال الفرحه معاك بديتها جرحه في قلبي خليتها حياتي معاك منيتها والذكريات ما نسيتها باش نحيك من قلبي محال راك ديما في البال نبقى غير ليك توجور في دال قوليلي ما تخليني في الحال قوليلي حياة بلا بيك ما تحلى. مجلتكم زوم على الثقافة حاورت لكم المصور نجيب رحماني اللي عاود يتكلمنا في هذه الانترفيو على son parcours et sa démarche artistique.
Je suis arrivé à la photographie par passion. Voilà, c'était une passion, ça a toujours été, j'ai toujours eu un petit jetable dans les mains. Et honnêtement, pour dire vrai, c'est quand j'étais petit, j'ai beaucoup vu mon père biduler ses appareils photo, même s'il n'a pas continué dans ça, mais c'était un grand passionné de photographie. Et je pense que ça m'est resté un petit peu en mémoire. J'ai toujours voulu baigner dans l'image, c'était très important pour moi. Depuis maintenant 4 ans, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai connu pas mal de mouvances photographiques. J'ai eu l'occasion de participer à des expositions collectives avec d'autres collègues photographes et j'ai décidé d'en faire mon métier. Je suis attiré par un cheval, je suis un grand amoureux des chevaux, mais je suis surtout attiré par ces gens qui perpétuent différentes traditions, même si ce n'est pas dans la fantasia et même si ce n'est pas dans le cheval. Moi, je pars de l'idée où il est impératif d'avoir des sauvegardes de notre diversité culturelle et de pouvoir la montrer d'une certaine manière qui n'est pas forcément folklorique. La lecture du noir et blanc est beaucoup plus simple pour l'esprit déjà. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise sur des photos en noir et blanc, elles me parlent beaucoup plus. Pour moi, une photographie qui ne raconte pas d'histoire, honnêtement, c'est qu'on est passé à côté. Le cliché qui ne va pas raconter une histoire instantanée, pour tout le monde, ça veut dire que je suis passé un petit peu à côté. Est-ce que je vois les choses en noir et blanc? Oui, peut-être dans mon esprit. Est-ce que j'ai envie de partir dans une facilité de communication vis-à-vis de la personne qui va voir mes clichés? Oui, effectivement, c'est la vérité aussi. Pourquoi? Parce que notre esprit analyse beaucoup plus rapidement les choses en noir et blanc qu'en couleur. C'est physionomique, mais voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans un traitement d'image, je ne traite pas trop mes images. Moi, j'ai envie d'aller droit au but par rapport à mes photographies. C'est le mode d'expression. Ça veut dire quand je fais une photo, j'ai pas forcément envie de trop parler, je la laisse parler à ma place. Voilà. C'est vraiment, aujourd'hui, la photographie, vraiment pour moi, c'est un mode d'expression. Voilà. Je m'exprime avec ça. Ah oui, bien sûr, ça c'est une thématique sur laquelle je vais travailler pendant longtemps. Hein. Mon prochain projet, ça serait de faire les différences entre les régions concernant les tenues et l'harnachement qu'on utilise. Il y a énormément de différences, tu sais, de région en région. En fait, tu sais, c'est comme les équipes de foot. Ils se reconnaissent par rapport à leur tenue vestimentaire et à leur manière de faire. Oui, bien sûr. Non, mais ça peut être en Algérie ou ailleurs. Hein. Je veux dire, ce qui s'applique ici dans la photographie s'applique ailleurs. Hein. C'est exactement la même chose. C'est difficile, oui et non. D'un côté, on a pas mal de demandes, mais malheureusement, en Algérie, on n'est pas constitué en association. On ne peut pas trop débattre du droit à l'image. Quand on nous sollicite, c'est déjà des contrats qui sont préétablis. On n'a pas forcément l'occasion de les négocier à notre guise, surtout par rapport aux clauses du droit à l'image. Parce que ce que confondent les gens, c'est que quand on engage un photographe, c'est pour avoir des prises de vue, mais la propriété intellectuelle d'une photographie reste toujours la propriété de son photographe. Si on évoque cette idée avec un client, quel qu'il soit le client, je vous dis, on ne travaillera jamais. C'est même pas la peine, on ne travaillera pas. Ah écoute, ce que tu peux me souhaiter, ça serait qu'un jour que je tombe sur des projets comme Yann Arthus Bertrand, peut-être. Parce que là, je suis trop vu de la terre, j'aimerais bien être vu du ciel. Ça serait bien. Voilà, c'est la seule chose que tu peux me souhaiter. Ça serait que je prenne mon sac à dos et que j'aille faire le tour du monde pour pouvoir montrer les différentes cultures à nos compatriotes algériens. Voilà, ce que tu peux me souhaiter, ça serait, de prendre beaucoup plus de plaisir à ce que je fais. نستهلوا الأجندة الثقافية بمعرض جماعي لفنانين تشكيليين يوم 28 جانفي على الساعة 5 مساء برواق بايا قصر الثقافة مفدي زكريا. في نفس الوقت وفي المركز الثقافي للإذاعة الوطنية عيسى مسعودي رايح يكون عندكم حفل موسيقي من إحياء نيلة بن باي جياني ميرزو على الساعة 7 مساء. أما بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي رايح يكون عندكم موعد مع حفل موسيقي لفرقة مكسيكية كوراسون دي مكسيكو بقيادة أليخاندرو بينتو على الساعة 7 مساء. الجمعة 29 جانفي رايح يكون عندكم سهرة فنية شعبية من إحياء عزي وزرايس عاشوري مختار قاسمي كريم وهذا بقاعة ابن زيدون رياض الفتح على الساعة 7 مساء.
لمحبي الموسيقى الكلاسيكية رايح يكون عندكم حفل موسيقي من إحياء الأوركسترا السيمفونية الوطنية يوم 28 جانفي بالمسرح الجهوي لقسنطينة. دايما 28 جانفي 2016 بقاعة المجار رايح تكون عندكم حفل للفرقة الفرنسية راديو إلفيس على الساعة 7:30 مساء. تتواصل فعالية المهرجان الدولي للفن المعاصر بالمتحف الوطني للفن المعاصر والحديث ماما بالجزائر العاصمة، وهذا إلى غاية 11 فبراير. المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شينوا بيتي بازار رايح يعرض لكم مسرحية بعنوان المسابقة، وهذا 29 جانفي 2016 على الساعة 3 زوالا. يتواصل المعرض فوق الخط للفنانة التشكيلية كنزة بورنان إلى غاية 31 جانفي برواق دار الياسمين بدال إبراهيم. أما المتحف الوطني للباردو رايح يحتضن موعد أدبي بورس أو ليفغ إي فوروم ليتيرير، وهذا يوم السبت 30 جانفي على الساعة 10:30 صباحا. نفس اليوم رايح يكون عندكم موعد سبيطار، معرض جماعي لصور الفوتوغرافية بشوارع ولا أزقة القصبة، وهذا ابتداء من الساعة 10 صباحا. لحقنا لنهاية العدد ديال اليوم، ما تنساوش تخلونا اقتراحاتكم انتقاداتكم في لاباج فيسبوك دو ليميسيون كي سافيش اون با دو فوتر اكران. سينون استنونا الأسبوع القادم إن شاء الله بنفس التوقيت على قناتكم المفضلة دزاير تيفي. بقوا على خير.